अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक ख़बर काफ़ी ज़ेर गर्दिश रही, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह के ऊपर। और फिर उस मुलाकात के बाद हुआ कुछ यूँ कि नमाज अदा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कायदीन ने असद कैसर की सरबराही में थे, और वो नमाज़ पढ़ाई जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने, और फिर उसकी वीडियो या फुटेजेस जारी कर दी गई। उसके ऊपर एक तबसरों का एक सिलसिला शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे ये ख़बर दी गई या ये तज्ज़िया पेश किया गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे जो है वो आपस में इत्तेहाद करने के लिए या किसी आइंदा आम इंतखाबात के मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए रज़ामंद हुए हैं, या एक फ़ेज़ है और आगे चल के इसमें मज़ीद चीज़ें मैच्योर होंगी। एक तज्ज़िया ये भी पेश किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करती रही, उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उनकी इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, अब वही तहरीक इंसाफ वक्त पड़ने पे मौलाना फजलुर रहमान के पास जा पहुंची है। लेकिन अब इसकी तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है, और वो तरदीद कुछ यूँ की गई है कि हम एक फुदकी के सिलसिले में यहाँ गए थे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए, और फिर ये कहा गया कि ये पख्तून रिवायात हैं और इसको वीडियो बनाकर या तस्वीर बनाकर जारी करने से इसको गलत रंग दिया गया। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके आए हैं। फिर उसके बाद JUI फे की तरफ से भी कुछ मुलाकातें इस तरह की जा रही हैं, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि वो भी किसी तौर पे कोई बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ खबरें ये भी उड़ाई गई कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और नई PDM जन्म लेने लगी है। तो इसकी असल वजह जो है वो ये है कि शायद हर सियासी फरीक ये चाह रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो जाए या उनकी कहीं ना कहीं कोई डील हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह इस्टेब्लिश होती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क थे, लंदन में थे, तो उस वक्त भी वो ये कहते थे कि वो किरदार माफ़ी मांगे जो 2018 से पहले उनके साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो किरदार अदलिया के अंदर हैं या चाहे वो किरदार उस वक्त की साबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के थे। लेकिन मुतालबा बुनियादी यही था कि घड़ी को रिवर्स किया जाए और उसी स्टेज के ऊपर उनको दोबारा बहाल किया जाए। अब सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। आज इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से भी एक जलसा किया गया, और इस सूरत हाल में एक चीज़ तो बहरहाल बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं, वो ये चाह रही हैं कि उनकी कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो जाए या उनका कोई पैचअप हो जाए, और अल्टीमेटली देखा उसी तरफ ही जा रहा है। अब इस सूरत हाल में हर तरफ से पॉलिटिक्स भी हो रही है। JUI फे ने अगर वो वाक़यातन ताज़ियती मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ, तो उसको सियासी रंग के तौर के ऊपर प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। एक दिन मुकम्मल खामोश रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उसके बाद मौक़िफ़ लिया गया। शायद कुछ सियासी मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इससे हासिल किए हों, लेकिन अल्टीमेटली ये शिकवा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी किया जा रहा है कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने की तो इजाज़त है, लेकिन हमें नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये व्यू है कि इस्तेकाम पाकिस्तान को जलसे करने की इजाज़त है, हमें नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलसे करने की इजाज़त है,
ہمیں نہیں ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جہاں پہ یہ ڈویژن یا یہ مختلف ویوز پائے جاتے ہیں، وہیں پہ یہ سوچ بھی پریویل کر رہی ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں مفاہمت کریں، اور یہ مفاہمت جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے، کافی زیادہ بات چیت بھی اس پہ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ابھی جیل میں نہیں تھے، تو اس سے پہلے وہ بھی کچھ ملاقاتیں انہوں نے کی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران بھی یہ اس اٹیمپٹ میں ہیں کہ جو آپسی دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ میثاق معیشت کے اوپر آلریڈی پی ڈی ایم کی حکومت بات کرتی رہی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں اس صورتحال میں میثاق معیشت کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آئے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ کہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ غلط لکھ رہا ہے، تو کوئی اسی طرح کی کہانیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے لکھی۔ اگر انٹرنیشنل میڈیا اس وقت درست کہہ رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ آج بھی درست کہہ رہا ہو، لیکن اہم صورتحال اب جنم اس وقت لے گی جب یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات سے پہلے کس کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے۔ جیسے یہ خبر بھی موجود ہے یا اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید آگے چل کے پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے اے این پی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، اور پھر بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی باپ کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو اس ماحول میں اب الیکشنز جو ہے وہ ابھی تک اس کی تاریخ حتمی نہیں آئی، سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر چکی ہے انتخابات کے حوالے سے، تو غالب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروائے اور اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہو کہ ہم عام انتخابات فلاں تاریخ کو کروا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاست کے لیے یکساں مواقع ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ لیکن ایک بڑی چیلنجنگ بات یہ ضرور ہوگی کہ انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو انٹرنیشنلی بھی قبول کیا جا سکے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔